जय जगन्नाथ। महाविषुव संक्रांति आसर आमरी सत्य विकास परिषद जटणी खोर्धा तरफ आज आम एकत्रित होइछे। प्रथम अधिवेशन कविता पाठोत्सव मु अनुरोध करुच्ची मिस्टर समरजित पट्टनायक बाबू को आसतु मंचपुर को। आप रश्मिता नायक आसतु मंचपुर को। पाणीग्राही भाई आसतु मंचपुर को। आरंभ करवा। समस्त को सारस्वत अभिनंदन। प्रथम अधिवेशन और कविता पाठोत्सव वर्तमान आरंभ होगा जाऊँगी। आज हूँ महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्षर आरंभ तथा वीर हनुमान जयंती। यही कविता आसर आरंभ करने पूर्व 2 मिनिट कहूँ विषुव संक्रांति विषय। ज्योतिष शास्त्र सौरगणन अनुसार विषुव संक्रांति ठारू ओडिया नववर्ष आरंभ होता है एवं यही दिन ठारू ओडिया नूतन पांजी मध्यम प्रचलन करा जाई था। सूर्य होउछन्ति सकल शक्तिर आधार। सेहीपरि कई सूर्य पूजा करने संगे संगे महावीर हनुमान मध्य पूजा अर्चना करिथांती। सूर्य देवता जपरी शक्तिमान तांको मध्य हनुमान वीर हनुमान मध्य देवता मानक मध्य महान। तेणु विशेषकर सूर्य और चंद्र को परिक्रमा अनुसार मास वर्ष मान गणना करा जाय था एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार वर्ष 2टी विषुव संक्रांति एवं 2टी अयन संक्रांति पड़ी था। जनवरी मध्यम भाग में सूर्यंकर मकर राशि को चलन करने द्वारा उत्तरायण संक्रांति मकर संक्रांति कहुई था एवं यार 6 मास पर अर्थात जुलाई मासर मध्यम भाग में कर्कट राशि को चढ़िले दक्षिणायन बा कर्कट संक्रांति कहुए। सेहीपरि एप्रिल मासर मध्यम भाग में मेष राशि को संक्रमण कले आम ताकू महाविषुव संक्रांति कही। यही दिन सूर्य विषुव रेखार अवस्थान कर दिन राति प्राय सामान रही था। पौराणिक उपाख्यान और ज्योतिष गणना अनुयायी यही दिन ठारू सूर्यदेव 1 मास पर्यंत मेष राशि अवस्थान करते। सूर्य विषुव रेखार अवस्थान कर उत्तर गोलार्धरे सूर्यंकर प्रखर ताप अनुभूत होता है एवं यही तापर प्रचंड शक्ति को रक्षा करने प्रत्येक उद्भिद व मनुष्य शरीर में जो तापर नियंत्रण करने स्वतंत्र पणार आयोजन करा जाय था। तेणु आम आज यही अवसर में कविता पाठोत्सव तथा साहित्य संस्कृति को रुदिमंत करने सहित आम आज आयोजन करिछु सही पणार टिके अवसर एवं साहित्यर किछि पाठोत्सव। तेणु मोर समस्त को आउ थे हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करुछु कविता पाठोत्सव। अनुरोध करुछि मैडम कविता पाठ। मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सारस्वत आसर रे समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साहित्य प्रेमी भाषा प्रेमी कवि साहित्यिकों को समस्त को स्वागत अभिनंदन एवं सारस्वत प्रणाम। वर्तमान आम कविता आसर आरंभ करने को जाऊँ। कविता हेउछि ताहा जहा कि सर्वोत्कृष्ट शब्द गुड़िकर समावेश फूलरे सर्वोत्तम भाव में गुंथा होइथिबा गोटे सुंदर मालाटी। तेणु किंबा कवितया राजन किंबा वनितया तया पदविन्यास मात्रेण मनः नापहृतम जया। कहुए कविता हेउ बा गोटे वनिता हेउ जदि मन को अपहरण कर न पारिले से कविता कविता नुहे कि से वनिता मध्य वनिता नुहे। सौंदर्य माधुर्य रस दरकार कवितारे विनाश्रय न वर्तन्ते कविता वनिता लता। तेणु वनितार छंदायित पदपात अंगराजीर लालित्य जेमिति मन को आकृष्ट करिथाए कविता भी सेमिति मन को मोहित करिथाए। तेणु भूपति पंडित कहिथांती भाषा सुपक्व रसा रंभा प्राय कोमल मृदु रसमय
ଅକ୍ଲେଶେ କରି ତାକୁ ଭୋଗ ସବୁ ଜୀବନେ ଉପଭୋଗ। ଯେମିତି ସୁପକ୍ୱ ରମ୍ଭା ଫଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଫଳ ଯେମିତି କୋମଳ ମୃଦୁ ଏବଂ ରସମୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ସେଇଭଳି କବିତା ଜଣେ କବି ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାକୁ ସେ କବିତାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ରସମୟ ମଧୁମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ କବିଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଆମର କବି ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଭକ୍ତି କବିତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆଜି ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ହେଲା ଭକ୍ତି କବିତା। ମନ ବିଣାରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସେ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେମାନେ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି ମୋର କରପେତ। ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଧୋଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପଦ୍ମ ପାଦ ଦେଇ। ଭଗତି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେବି ପ୍ରଭୁର ନୈବେଦ୍ୟରେ ଘେନ ଆହି ଜଗତର ନାଥ। ମୋ ମନ ବିଣାରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିରାଜିତ ହୁଅ ଭଦ୍ରଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଉଠୁ ମୋର ମନ। ତାଳ ଦେଇ ଦେଇ ତାଳି ମାରୁଥିବି ଶୁଣାଇବି ଭକ୍ତି ଗୀତ। ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଃଖରେ ଡାକେ ବିନା ବନ୍ଧୁ ପର କରିବନି ମୋତେ। ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତେ। ଡାକୁଛି ପ୍ରଭାସ ନ କର ନିରାଶ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଉ କୃତାର୍ଥ। ମୋ ମନ ବିଣାରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତା ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ଏବଂ ଲୁହର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାର ନାମ କବିତା। ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କବିତା। ଯିଏ ଜଳି ନାହିଁ ପ୍ରେମର ଅନରେ ବିରହ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ, ସେ କି ବୁଝିବ ପ୍ରେମର ଦରଦ ମିଠର ଗରଳ ପି। ଯିଏ ବୁଝି ନାହିଁ, ଯିଏ ଜଳି ନାହିଁ ପ୍ରେମର ଅନରେ ବିରହ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ, ସେ କି ବୁଝିବ ପ୍ରେମର ଦରଦ ମିଠାର ଗରଳ ପି। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମହାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନର୍ମଦା ଦୋରା ମହୋଦୟା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବରଷ।
सिया राम मनय सब जग जानी करऊं प्रणाम मधुरी जुग पानी अतुलित बल धामा हिम शैल पदाम धनुजवन कृशानाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानं वानरणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातजातं नमामि। आज तांकरी पवित्र उत्सव चली एवं तांको स्मरण करी ए कविताटी नुआ बरस कवितार शीर्षक है नुआ बरस। नूतन वर्षर अभिनंदन समस्त जे मोहर पणा संक्रांति विश्व संक्रांति पर्व अटे आमर बसंत विदाय ग्रीष्मर प्रवेश ओडिया नुआ बरस चैती पर्व दंड यात्रा सह हनुमानंकर जन्म धूप दीप पुष्प झुणाओ चंदन धरी नजे भोग थाली चौरा मूलरे पूजंती समस्ते पणा टेकी एक तोड़ी नाही से बसंत मलय पवन बहु अच्छी चैताली रद्रताप झांझ देहे जाए भिजी असह्य से गुड़गुड़ी ठाए ठाए राब दियंती वृक्षरे बसी हलदी बसंत काक भिकस्वर भरी गुंजरती मनरे हुए उचाट आज ए दिन अटे बहु पुण्य आम संस्कृतिर पर्व महावीर जन्म संगे राम नाम अटे आमरी गौरव अटे आमरी गौरव अटे आमरी गौरव। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि बहुत सुंदर भाव आप आवृत्ति करिसेंती। वर्तमान आसंतु आमे शुणिबा महाविश्व मिलनर मांगलिका कवि पंडित रमाकांत मिश्र कंठर। जय जगन्नाथ। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। 2026 मसीहा हे महाविश्व उत्सवर कविता समवेत समस्त ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ समस्त मोर सारस्वत अभिनंदन। एतिकी टिके कहबी यही आमर सत्य अनुष्ठान एक 2 वर्षिया शिशु मु 2022 मसीहा यही पणा संक्रांति दिन पद्मपाणीग्राही सार घरे अनुष्ठित होता आसर से जोग देती गोटे कविता से लिखिक नहीं आज लिखा मत समय ना आपण मैंने सब नुआ खाइल मुझे पुराणा खाऊ से कौन करी। गाओ गाओ प्राणमित महाविश्व मिलन गीत गो गाओ गाओ प्राणमित बसंतर शेष मासरे मेष संक्रांति प्रवेश करे गो सुषम कुसुम भूषिता प्रकृति आनंदर ताकु बरे गो गाओ गाओ प्राणमित वन उपवन मोहिनी मन धैर्य स्वरूप श्री गो कहीं से पाटल कहीं से श्यामल अपूर्वतार माधुरी गो गाओ गाओ प्राणमित सबुज बिताने प्रकृति जतने नाना रंग फूल गुंथी गो रसाल डाल झुलाई देछि सोना आंब पेंथी पेंथी गो गाओ गाओ प्राणमित मालती टगर हेना कनियर जाई जुई हेना मल्ली गो नागेश्वर जबा जड़े पद्म प्रभा नाचुछंती हली हली गो गाओ गाओ प्राणमित एकाले उदंड कुसुम कोदंड कामी कामिनी कुमारे गो विरही बधुर हृदय विधुर विधु चाहि चित्त घारे गो गाओ गाओ प्राणमित अल्प परमायु बाकी अच्छी आयु ऋतुराज बलहीन गो जनमन किणा पिक कंठ वीणा बाजू नहीं घन घन गो गाओ गाओ प्राणमित बहुची तथापि धीर पद थापि चैती चोराओ नील गो
তাহার পর সে জলাশয়ে দিশে মৃদু তরঙ্গ ফেনিলা গো খাও ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ଏ ଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଗୋଟିଏ? ମଧୁ ସରବତ ବଧୁଲିଅ ଧରା ଏ ସଜାଡ଼ନ୍ତି ପୁରେ ପୁରେ ଗୋ। ଏ ମଧୁ ସରବତ ବଧୁଲିଅ ଧରା ସଜାଡ଼ନ୍ତି ପୁରେ ପୁରେ ଗୋ। ଶ୍ରୀଫଳର ଶାଳରମ୍ଭା ନାରିକେଳ ମରିଚ ସୁଖଣ୍ଡ ସାରେ ଗୋ ଖାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ପ୍ରତି ଲୋକାଳୟ ପ୍ରତି ଦେବାଳୟ ସୁମଧୁର ପଣା ଭୋଗ ଗୋ। କାହିଁ କେତେ ସ୍ଥାନେ ମିଳି ଭକ୍ତ ଜନେ କରିଥାନ୍ତି ହୋମ ଜାଗ ଗୋ ଖାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ବୀର ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଏହି ଦିନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ୍ତି କେତେ ଗୋ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଦିନ ରୀତି ମତେ ଗୋ ଖାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ବିଶ୍ୱରେଖାରେ ଶୂନ୍ୟମାନ ପରେ ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଗୋ। ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଗତି କରିବାରୁ ମେଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋ ଖାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ନୁହେଁ ନୁହେଁ କବି ଲେଖେ ଭାବି ଭାବି ନାହିଁ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଗୋ। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର କହେ ରମା କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଦାସ ଗୋ ଖାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ମହାବିଷୁବ ମିଳନ ଗୀତ ଗୋ ଗାଓ ଗାଓ ପ୍ରାଣମିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ପୁଣି ଏକ ସେଇ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କବିତା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସମ୍ମାନନୀୟ ଆମର କବିତା ଆସରର ସମସ୍ତ ଆସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସଭାପତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର କବିତା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ମାସ ଆଦ୍ୟ ମେଷ ରାଶି ଏ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତି ବରଷ ଯେ ଏକା ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନା ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ବିଷୁବ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ ରବି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହେ ତାପିତ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧାର। ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡ ଉପବାସ ପାଳିତ ହୋଇ 3, 5, 7, 13, 21 ଦିବସ। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୀର ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଅତୁଳିତ ବଳ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୌରାବଧେ ମିଳିତ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇ ମହାସମାରୋହେ ଯାଙ୍କର ପବିତ୍ରୀକୃତ ଏ ଦିବସ। ମହତ୍ଵ ବର୍ଦ୍ଧନ କରଇ ଏ ମହା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦାପନା ଓହର ତପ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପର୍ବ। କୃଷିର ପ୍ରେରଣା ଅଙ୍ଗେ କଷ୍ଟ ସହି ପାଳନ୍ତି ଭକତ ସରବ। ପାଟ ଫୋଡ଼ା ପୁଣି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଝାମୁ ଚାଲି ଜନେ ଦେଖାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠା ବଳେ ଘୋର ତପାଚରଣ ଯେ କରନ୍ତି। ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରତ ଆଚରଣେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଦେବଗଣ। ପୁରପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉତ୍କଳରେ ହୋଇ ବିଷୁବ ମିଳନ। ଯଜ୍ଞ ହୋମ ପୂଜା ଦେବତାରାଧନା କରାଯାଏ ପରା ପାଳନ। ଆମ୍ର ପଣସ ତାଳ ପୋକ ହୁଏ ମଧୁର ରସରେ ପୂରିତ।
ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇ ବୟ ବୃଦ୍ଧ ବାକ୍ୟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଶନେ ଭରିତ ତା ସଙ୍ଗରେ ଉନ୍ମାଦନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶତମ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ରୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବସନ୍ତେ ବିଦାୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବରଷ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ କ୍ଷୀର ଛେନା ବେଲ ନାରିକେଳ ପଣା ସରସ ଦେବଦେବୀ ପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭାଇଚାରା ଭାବ ବଡ଼େ ଖରା ତାପ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣରେ ତପନ କରନ୍ତି ଗମନ ତେଣୁ ଦିନୁଦିନ ତେଜ ତାଙ୍କ ହୁଏ ବର୍ଦ୍ଧନ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲାନ୍ତି। ବାନର ରାଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଦେଶରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ କବି ଫକୀର ମୋହନ ବ୍ୟାସ କବି ଭାବେ ବିଦିତ ଦେବ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଏ ପାଳିତ। ବିଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହିମା ମହାବିଶ୍ୱ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ ଆମରି ସତ୍ୟର ଗରିମା। ନମସ୍କାର। ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଁଟି କିଏ ବାଛିଲା ସତେ ତାକୁ ଭଳି ଆଉ ମଧୁର କିଛି ନ ଲାଗେ ମୋତେ। ତାର ପଣତ କାନି ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଥିବା ଆଉ ସଂସାରର ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏକ ପଣତ ଛୁଆଁ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ତଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କବି ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମୋର ସାନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପଣସ ଛୁଆଁ। ଦୋକାନୀ ଛାଇରେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ତୋ କାନି ଛାଇରେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ଦେହ ସାରା ବୋଳି ଯେତେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଯେବେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ଧାଇଁ କୋଳେଇ ନେଇ ତୁ ଆକଟି କହିଲ ଆଉ ଜମା ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଘର ଅଗଣାରେ ତୋ ପଣତ ଧରି ବୁଲି ଆସୁଥିଲି ସାରା ଦୁନିଆ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ସରଗ ତରାକୁ ଆଖି ଠାରି ଦେଇ ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ ମୁକୁନି ହାତେ। ସରଗ ତରାକୁ ଆଖି ଠାରି ଦେଇ ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ ମୁକୁନି ହାତେ। ନିଜକୁ ଖୋଜିଲୁ ମୋ କୁନି ଆଖିରେ ଅଳିଅର ଦଳି ସହିଲୁ କେତେ। ଲୁଚି ଯାଉଥିଲି ଡାକ ଛାଡୁଥିଲୁ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ କେଡ଼େ ଛାନିଆ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ତୋ ହାତ ପରସେ ମଣିଷ ସାଜିଲି ତୋ ହାତ ପରସେ ମଣିଷ ସାଜିଲି 5-25ରେ ହେଲିଲୋ ଗଣା। ତୋ କଲ୍ୟାଣ ବଳେ କେତେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଏ ଘର ଅଗଣା। ମୋ ସଂସାର ରଥେ ସାରଥି ପରା ତୁ ଦୁଆରି ଆବରି ହୋଇଥା ଠିଆ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ଥରିଲା ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦେଉ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁରୁଣା ଦିନ। ଥରିଲା ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦେଉ ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁରୁଣା ଦିନ। କେଡ଼େ ଭରସାରେ ଚାହିଁ ଦେଉ ଯେବେ ମିଳିଯାଏ ସାରା ହଜିଲା ଧନ। ଭାଷା ଅଣ୍ଟିବନି ବଖାଣି ବସିଲେ ତୋ ପରିଚୟ ତୁ ପରା ମା। ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ତୋ କାନି ଛାଇରେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହସି ଦେଉଥିଲି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ପାଇଗଲେ ତୋର ପଣତ ଛୁଆଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ସକଳ କର୍ମର ଆଦ୍ୟ ଆବାହନ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନେ ପୁଣି ଅଭୁଲା ସ୍ମରଣ। ସେ ତ ଅନ୍ତରଯାମୀ ଅନ୍ତରର କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି କବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ତରତମ।
ओम संसार दवानल लीड लोक प्रणय करुण गणागणथम प्राप्त सकल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मोर उपस्थित भग्निकल्प मातृकल्प भातृकल्प पितृकल्प सदासुदी श्रद्धा समाज मोर कवितार शीर्षक हूँ अंतरतम। मोर कवितार शीर्षक हूँ अंतरतम 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 हृदय रे रही नेउछ मते आदरी तुमरी सानिध्य पाई आहे प्रभु तुमरी सानिध्य पाई आहे प्रभु जन्म जाई सरी तुमरी प्रभु है तुमको प्रभु है करी अच्छी बंधु संसार रथ पथरे जहाकू आपना भाभी प्रभु सर्वे रहिले स्वार्थरे तुम एका मोर सखा सहोदर एकता भाविली शरीर सामर्थ सकती थिबा बेले कहीं भाविली नहीं केते आशा केते आस्था संभावना दे जन्म हेली संसार रे संसार को आसी सबू भूली गली स्वार्थ मिथा अहंकारी एबे जो भाव रही प्रभु ये यही भाव सदा रहू अंतिम समय दर्शन देव है आए प्रभु महाव। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि बहुत सुंदर कविता आपणकर आकुल वेदना जगतनाथ जगन्नाथ निश्चित शुणिबे। वर्तमान महाविशुभ संक्रांतिर विधि विधान को नहीं आसी कवि श्रीजुक्त जगन्नाथ नायक महोदय। ताहले आसंतु आमे शुणिबा महाविशुभ संक्रांतिर विधि विधान। एठारे उपस्थित समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं आंतरिक शुभेच्छा। मोर शिरोनामा होछि महाविशुभ संक्रांतिर विधि विधान। ए संक्रांति विषय जड़े बंधु आ जड़े बांधवी भाव विनिमय कर प्रथम आरंभ कले बंधु शुण आहे झरणा आज अटई पणा संक्रांति वर्णना करे शुणब ना शुणब जदि तुमे आख्याने जीवा आमे तुमको शुणाइबे समय क्रमे तुमको शुणाइबे समय क्रमे। बांधवी केते नाम हार मोठ श्रवण कर महाविशुभ पणा मेष मेरु जना थिब तुम्भको प्रिय देवता नाम कुह थिब तुमको प्रिय देवता नाम कुह केउ माने एथिरे जे पूजनीय केउ माने एथिरे जे पूजनीय। गणेश नारायण रुद्र अंबिका पुण भास्कर को पूजिन हरस भक्त गण हनुमान कहा जन्म दिन महा हनुमान कहा जन्म दिन महा आनंदे भोग लगा हुए बढ़िया आनंदे भोग लगा हुए बढ़िया। कदली छेना दे साकर मिशा होई ठाकुर पासे नहीं जाती भोग पाई पुणी केते जगारे पणा हुए बिलरे पुणी केते जगारे पणा हुए बिलरे लोकों को बंटा हुए पूजा शेष रे लोकों को बंटा हुए पूजा शेष रे। सूरज ए दिन रे विश्व रेखा परे रहती दिन राति समान हुए थांती ओडिया नव वर्ष हुआ ए दिवस ओडिया नव वर्ष हुआ ए दिवस थारू दोकाने खाता खोले अवश्य थारू दोकाने खाता खोले अवश्य। हनुमान जयंती मंदिरे पाली थांती नाच गीत करती शिव मंदिरे जाती काली मंदिरे जाए देव को पूजा दे काली मंदिरे जाए देव को पूजा दे। छौ नाच भी केते स्थाने हुए छौ नाच भी केते स्थाने हुए केते कहताने पणा भोग जना जना मध्य बांधती शुणा जाए नुआ पुरुणा कृषि भित्तिक पर्व बोली बहंती भाव कृषि भित्तिक पर्व बोली भावंती भाव एसबू कथा तुम्हें मने रखिब एसबू कथा तुम्हें मने रखिब। वर्तमान बहुत सुंदर
कविता वर्तमान मु रवींद्रनाथ खंडवाल को अनुरोध करुच्ची कविता पाठ करी। जय जगन्नाथ। आज ओडिया नुआ वर्ष एवं महाविश्व संक्रांति अवसर में मोर कवितार शीर्षक है सखा। जुगे जुगे प्रभु आस अवतरी सुंदर धरणी पृष्ठ रे केते लीला खेला देखा संसारे चरित्र बोधर साथी सखा तुम सज्ञा मैत्र धमर देखाइला जन हितरे तृतीय जुगरे राम अवतार मैत्र गृहक साथी गुरुकुल मित्र श्रेष्ठ जे शबर श्रृंगबरीपुर राज्य रे कलागत कर रखिल वचन वनवास जीवा पथरे सबरी हाथरू मिठा गोली खाई नबिदा भक्तिर साथी ऋष्यमुखगिरी गोविंद अरहरी भेट हनुमान साथी भक्तिर आधार भक्त महावीर मिली सुग्रीव साथी मैत्र बसिल बाली को नासिल राज्यभार मित्र हाथरे द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार राक्षस उत्पाद महीरे दुष्ट को नासिल धरा शांत कल सखाधम तुम साथी पंच सखा तुम बाल्य लीला खेल रखिगल कथा अचिरे मधुमंगल उच्चिष्ट चाटिल बण भोजी खिया आड़े दरिद्र सुधमा स्वाभिमान मित्र ब्राह्मण धर्मर निष्ठारे द्वारिका बुलाई खुद भजा खाई अष्टपाटराणी सेवारे धन्य धान करी सखा को तुम रखिगल कथा धरारे जुग जुग गाए तुम मित्र भाषा सखी द्रौपदी साथी जीवन यात्रा साहेल कोटी वस्त्र गुरु सभारे अर्जुन को तुम सखा जे कर सारथी धर्म युद्धरे गीता जे रचिल भव ज्ञान सार संदेश सखा आधारे कर्म ही जीवन धर्मर पालन मनुष्य जन्म मुख्य आहे मुक्तिदाता भवबंधनर झरु अश्रु मोर प्रेम तुम छवि नाचु मानस पटरे भक्ति रहू सदा पद्म पहरे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि। वर्तमान आमे सुनिबा एक सुंदर कविता कवयित्री गीतांजलि महापात्र कविता स्वप्न। तमाम दिन क्लांत शरीर मखमली सुख से जे तंद्रा मगने अलस लगने स्वप्न सागर विजय। मोर कवितार शीर्षक स्वप्न। तमाम दिन क्लांत शरीर मखमली सुख से जे तंद्रा मगने अलस लगने स्वप्न सागरे भिजे। परिराइजर पक्षीराज घोड़ा आकाश रे उड़ी जाए मन फूल बने पागल भंवर कुसुमे चुंबन दिए। अस्तरागर मलिन गोधूली अंधारे पहरु थाए बुढ़ियाणी चल चक्र विहरे चौपाशे रुंधी दिए। निबोज गुंफारे अव्यक्त वेदना पंजुरी पक्षी सम चेन्नई आकाश पाई छटपट डाकु थाए राम राम। किए खोलीदेव अवरुद्ध द्वार जामिनीर हेब अंत चंदन फूलर महमह बास्ना बासिब दिग दिगंत। मार पणत कानिखार जो मुठाए आश्वासना अवश पथिक पाई ताहा हुए बेणुसुरर मूर्छना। निशून रातिर निर्लिप्त मायारे चका भौरीर खेल गहन अंधारे चेतनार नई बही जाए कल कल। प्रखर बेगरे बही जावा हुए आकुल अस्थिर अप्रमित स्पर्श सुख निर्वेद ध्वनिहीन तुम स्वर। अप्राप्य अबद्ध नित्य रूपमय उज्ज्वल छाया पथ लभे नहीं केबे आकाश सूर्य मर्त्यर सुंदरी पद्म। तथापि न हेउ तुम पुण्याहुति आनंदे कर राजुति। लीला करुथा सबुरी अंतरे नहु पछे तुम प्राप्ति। लीला करुथा सबुरी अंतरे नहु पछे तुम प्राप्ति। नहु पछे तुम प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि। वर्तमान जहाँ मो करई जहाँ मो कहई जहाँ मो चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे। मो पासे अछंती दिवस रजनी सेही प्रभु परात्पर एकथा सुमरी पूजिबी ताहांकु हृदय मु निरंतर। तेणु यही भली समर्पित कविताटिए मु पतित जगन्नाथ निकट में भगवान के निकट में परमात्मा के निकट में समर्पित हो जाइछन्ति कवि जने युवक कवि सौरभ दास मुहि पतित। एठारे उपस्थित समस्त गुरुजन मानक मोर हार्दिक प्रणाम। मोर कवितार शीर्षक होची मुहि पतित।
आहे दयावंत नाथ जगत जीवन तुम्भे रचिअछ एई मर्त्य ए भुवन गगन सागर सिंधु मरुत पवन तुम्भे भी आनिल प्रभु सबु तुम दान कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक बोला वैकुंठपुर रे सोई संसार चला तुम्भ बिना प्रभु आंभ नाही अन्य गति नीलाचले बसिअछ भाई भग्नी साथी मुपतित तो चरणे कली निवेदन गुहारी शुणिबु मोर बारे कमदन जाति मो ब्राह्मण पुणी कर्म रे चंडाल कि करुछि कर्म मान बेसरे कांगाल कर्म मोर हीनटे धिक मो जीवन बारे दया कर प्रभु आहे नारायण कर्म जोगु होई अछि न कर्मा मुहि ए संसारे मोह परिपति तके नाही भाग्य मोर अंधकार सबु तो हातरे किंपा कपट करुछु कालिया ठाकुरे मन मोर गति करे माया संसार रे छंदी पड़ी मोह मन बार बार झुरे मुहि भोगी मुहि पापी मुहि मूढ़ जीव मुहि स्वार्थी मुहि क्रोधीहीन मोर भाव गुहारी करुछि प्रभु कालिया ठाकुरे एहि न दास कुरक तोर चरण रे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि। वर्तमान आमे सुनिबा कवि आदिनारायण खंडाळंकर कविता महाविषुव संक्रांति उपलक्षे विषुव तत्व। आज पवित्र दिवस रे ओडिशा नववर्ष तथा विषुव महाविषुव पण संक्रांति उपलक्षे आपण समस्त मोर सारस्वत प्रणाम शुभ संध्या। मोर कवितार शीर्षक विषुव तत्व। टिके गवेषणा तो टिके बड़ मु अधा पढ़ी देवी आपण बोधे बेदा नेबी बहुत लंबा ये कविता। संस्कार संस्कृति भरा एही माटी अतुल्य जहार पर्व पर्वाणी भिन्नता मध्य एकता आरमंत्र किणी निये मन हृदय जेणी 12 मासे 13 पर्व पर्वाणीर मंदिर मालिनी ए देश माटी नित्य जा उत्सव जानी यात्रा भरा नाही ता तुलना के कोठी जा माटी पवित्र आध्यात्मिक भरा उड़े जसबाना गौरव कीर्ति सेही माटी आम भारत ओडिशा ख्याति परंपरा कला संस्कृति भिन्न भिन्न राज्य भिन्न परंपरा लक्ष्य स्नेह प्रेम भातृत्व प्रीति सदिच्छा आनंद एकतार भाव विविधता मध्य शांति मैत्री ए माटी पर्व विषुव संक्रांति महत्व तत्व जा वर्णना नाही महान तिथि ए गुह रहस्यता सौर गणनारू प्रकाश एही सूर्य संक्रमण हुए संक्रांति सूर्यंक चलन राशि को नहीं मेषरू आरंभ मीनठारे शेष 12 राशि 12 संक्रांति एही सूर्यंक प्रवेश मीनठारू मेष पुणी सूर्य स्थिति विषुव क्रांति दिन राति हुए समान ए दिन बोलाए विषुव महासंक्रांति चंद्र गणना पूर्णिमा मास बैशाखे आरंभ चैत्र इति क्षण दंड दिन मास वर्ष कल्प सौर गणनार नियम नीति बैशाख मासरे विषुव संक्रांति महिमा ताहार तुलना नाही सारा देश पाले किए केउ नामे बरा प्रथा परंपरा केते जे काहे विविधता मध्य एकतार सूत्र माध्यमटी आम पर्व पर्वाणी स्नेह सदिच्छार आनंद उत्सव भातृत्व प्रेमर अमर वाणी भातृत्व प्रेमर अमर वाणी राज्य राज्य मध्य पंजाबे बैशाखी नववर्ष रूपे पालंती सही कृषि भित्तिक ए पर्वर पालन पुणी सन्थ गुरु जयंती ही सिख मानकर महापर्व ही विषुव बैशाखी उठई हसी गुरुद्वारे पूजा ग्रंथ साहेब जे भक्तजन मध्य आनंद खुशी आज पुणी जन्म आंबेडकर पालित हुए जन्म जयंती आम संविधान प्रणेता जनक अपूर्व संयोग पवित्र तिथि
ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଛି ମହତ୍ଵ ପବିତ୍ର ଲଗନ ପବିତ୍ର ଆଜି ପାଳନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥାରେ ମଜି। କେରଳରେ ବିଶୁ ଆସାମରେ ବିହୁ କେରଳରେ ବିଶୁ ଆସାମରେ ବିହୁ ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକେ ନାମ ୟୁଗାଦି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ସାଜିବ ଚେରୱା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ି ପରବ ବିଧି। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳ ଦେଶରେ ପହଲି ବୈଶାଖ ନାମଟି ଏହି ଧୁମଧାମ ସହ ପାଳନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ନବବର୍ଷ ନବ ଉତ୍ସାହ ନେଇ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନବରୋହ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ହିନ୍ଦୁ ନିବାସୀ। ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଥାଣ୍ଡି ପର୍ବ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି। ସତ୍ୱାନୀ ଜଳ ପରବ ବିହାରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମିଶି ପାଳନ୍ତି ଟଟକା ବାସି ବା ଶୀତୁଆ ବିଶୁବ ଛତୁଆ ଆରମ୍ଭ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମିଥିଳ ଅଞ୍ଚଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀତଲା ସେ ସିଂହ ସଦିଚ୍ଛାର ଅପୂର୍ବ ରୀତି ଗୁରୁଜନ ଲୋକ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଛୋଟ କନିଷ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି। ପୁଣି ନୂଆ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଛତୁଆ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଆନ୍ତି ମିଶି ନୂଆ ଆମ୍ବ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଭାବନା ବେଶୀ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ୍ତି ଏ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ବିଶୁବ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନେପାଳ ପୁଣି ମ୍ୟାମାର କାମ୍ବୋଡିଆ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି। ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏସିଆଡୁ ପଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ସବୁଠି ଉଲ୍ଲାସ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭରା ମୁଖରିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ହଜି। ପୁଣି ଯେ ପାଳନ ବିଶୁବ ମିଳନ ଭାଇଚାରା ଭାବନା ନେଇ ହୁଏ ସମ୍ମିଳିତ କବିତା ଉତ୍ସବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ଏକାଠି ହୋଇ ସବୁଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଏକତା ସହିତି ଭାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଶ ଗାଉଛି ରହି ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ସଂସ୍କୃତ ଜୟ ଭାରତୀ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ବିଶୁବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ହେମଲତା ସାହୁଙ୍କ କବିତା ବିଶୁବର ସଂକଳ୍ପନା। ସେ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶୁବର ସଂକଳ୍ପନା କବି ହେମଲତା ସାହୁ ମହୋଦୟ। ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ବିଶୁ ବରେ ଶୁଭ କରି ଅର୍ଘଦାନ ସଭିଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କରେ ନିବେଦନ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ମିଳନର ଗୀତି ଗାଉଥାଉ ଏଇ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଶୁବର ସଂକଳ୍ପନା। ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ନବବର୍ଷ ହେଉ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ, ମାସ ହେଉ ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର, ଦିନ ବିତୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ, ତନୁ ମନ ହେଉ ନିରାମୟ। ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଅନେକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ନୂତନ ଅନେକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ନୂତନ ଚେତନା, ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା, ନବପ୍ରକାଶର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗୁ ମା ମାଟି ଭାଷା ପ୍ରୀତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବଞ୍ଚିବା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଭୂଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଭାଷା ସର୍ବେ କହିବା। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଭୂଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଭାଷା ସର୍ବେ କହିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପର୍ବ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ସୁବୁଦ୍ଧି ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଆମର ସହିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରିଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଉଥିବେ, ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରୁଥିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ କବିତା ତ ଲେଖେନି। ତେବେ ମହାପର୍ବ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହନୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତିଥି ଭାବେ ସର୍ବମାନ୍ୟ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପଣାର ଆସର, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ।
ବିଷୁ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହିଁ ସମତା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପେ ଶୀତଳ ପାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ହିତ। ବିଲ୍ୱ ଫଳରସ, ନବାତ କର୍ପୂର, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କଦଳୀ, ପକ୍ୱ ଆମ୍ରଫଳ ମିଶ୍ରଣେ ରୋଚକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତେ ହେଲେ ମେଳି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଠି ଅନୁକୂଳ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେବ ଆଗକୁ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ଷଣେ କର୍ଷଣେ ଶକ୍ତି ସାର ମାଟି ଧାନ୍ୟ ବପନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାମନା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଏହା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନେ ବାନା। ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ପରମ୍ପରା। ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦେଶର ଏକତା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦେଶର ଏକତା ରକ୍ଷାରେ ନେବା ନେତୃତ୍ୱ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର କବିତା କ'ଣ କବିତା? ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ସମାବେଶ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ। ସେ ପରିବେଶ ହଉ କିମ୍ବା କବିତା ଆସର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝରକା ସେ ପାଖେ ମୋ ପିଲାଦିନ ଦିଶେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଝରକା ସେ ପାଖେ ମୋ ପିଲାଦିନ ଦିଶେ। କାହିଁକି ଜାଣି ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ହଳଦୀ ମୁହଁ କେହି ମତେ ଦିଶେ। ମତେ ହନୁମାନ ଭଳି ବାସେ। ଏ ସନ ବି ଛପର ହେଇପାରିନି। ମେଣ୍ଟେଇ ହେଇନି ଖତେଇ ହେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଜନ ପାଇଁ ଛାତଟିଏ। ପେଟର ଓଦାକନା ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦି ବଖରା ଚାଳ ଆଉ ସେ ଅଦେଖା ଭୋକର ଭୂଗୋଳ। ବାର ମଜୁରିଆ ହାତ ଜରୁଆ ଘରର ଭାର ବୁହେ। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଅହରହ ସବୁ ଅବଶୋଷର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ସେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୋଷେ। ମତେ ସେ ନିର୍ଲପଣର ସ୍ୱେଦ ନିର୍ମଳ ବାସେ। ମତେ ରମାକାନ୍ତ ଭଳି ବାସେ। କାଗଜରେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଲେଖି ତାକୁ ରକେଟ କରି ମୁଁ ଉଡ଼ାଏ। ଚାଳ କଣରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି ଏଯାଏଁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଅସହାୟତାର ଆୟୁଷ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜି ବି ଅଦାଗଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରୁ ସ୍ନେହବୋଳା ଶବ୍ଦ କିଛି ଅଧିକାର ହୋଇ ଧସେଇ ବସେ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ବଳିଥାକ ମତେ କାହିଁ ହାକିମ ଦିଶେ। ବାପାଙ୍କ ବଳକା ନିଶ୍ୱାସ ମତେ ଈଶ୍ୱର ବାସେ। ମତେ କାହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ କଥା ଭଳି ଲାଗେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତଳିପକା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋ ମା କେମିତି ତୋଳେ ଜିଇବାର କଳା କୌଶଳ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଅଗଣର ଚୁଲି ଚାରିପଟ ଜହ୍ନିପୋସ୍ତ ବାସେ। ମତେ କାହିଁ ଏ ଠିକ୍ ଅସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟର ସମ୍ବାହର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଲାଗେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଉର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇନାରେ ମୋ ପିଲାଦିନ ଆହୁରି ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶେ। ସେ ସଜେ ଆମକୁ ବି ସଜାଏ। କ୍ରମେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଥିବା ତା ମଥାର ଗାଢ଼ କୁଙ୍କୁମରେ ମତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦେବୀ ବାସେ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ରୋଷଣୀରେ ସବୁଆଡ଼ ଆଜି ଈଶ୍ୱରୀ ବାସେ।
आज हनुमान हनुमान बासे। धन्यवाद। धन्यवाद कवि, बहुत सुंदर कविता। आमे जेतेबेले शीतर कंपन को सह्य करू बसंतर मलय को उपभोग करू सेहीपरि एक कविता नहीं आसिचंती कवि समरजित पट्टनायक महोदय शीत। ताहले से शीत को खोजिचंती कि बसंत को खोजिचंती आमे सुनिबा। अनेक गुड़े विश्व मिलन उपर कविता पढ़ागला, बहुत सुंदर लगी, समस्त भारी सुंदर लिखिं। विश्व मिलन उपर मोर कौन सी कविता ना मुझे लिखी ना, तेणुक समस्त अनुरोध कर मोर कविता दूसरी यहाँ अलग स्वादर कविता, पूरा अलग स्वादर कविता। आपण मान भल लगे खुशी हेबी, खराब लगे भी खुशी हेबी, कहीं मुझे आपको शुणेली। आगो शीत कविता ना हूँ शीत। आगो शीत मत टे कंपन दियो, पत्र झरा मन मोर बयसर विषय बतुरी, पौषर शेष पत्र परी जंत्रण छटपट हुए, मत टे आश्वास दियो। मो कान बसंतर नाना बाया गाई, नुआखिरे कोहड़े कज्जल दे, बहुदिन शोनी मत टे शुआई पकाओ, मत टे शुआई पकाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सर। पुणी थे ओडिया नववर्षर अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। से ओडिया नववर्षर कविता नहीं आसिचंती डॉक्टर सुकांती महापात्र महोदय। ओडिया नववर्ष। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्षरे समस्त को मोर अभिनंदन, शुभेच्छा एवं भूमिष्ठ प्रणाम। कवितार शीर्षक ओडिया नववर्ष। आसीची नववर्ष, समस्त मुखे देई हरस, ओडिशा माटीर गर्व गौरव, नुआ बरसरे पालिबा पर्व। नुआ बरसरे नुआ पंजिका, गणना आरंभ आजिठु दिन, महावीरंकर जन्म दिवस, नुआ बरसरे दिए हरस। घर घरे पणा आनंद मने, छेना गुड़ कदली बेल अंगुर डालिंब पकाई, फेंटी सभी होई आनंदे। घरे घरे पूजा पाती प्रभु, सूर्य तापरू रखंतु प्रभु, सूर्य देवंकर उत्तरायण रे सृजंती कर्कट कांति। शुभ दिवस रे वृंदावती मूले, शुभ दिवस रे वृंदावती मूले, फेकी पणा दिया हुए, वृक्ष मूले जल दान परंपरा, पवित्रता आनी दिए, पवित्रता आनी दिए। बाटों पाई जल छत्र खोली, बाटों पाई जल छत्र खोली, करा जाए जल दान। आम परंपरा केते जे पवित्र, आम परंपरा केते जे पवित्र, विश्व अति महान, विश्व अति महान। महासमारोह चली सर्वत, महासमारोह चली सर्वत, विश्व मिलन आजी, विश्व मिलन आजी। भूली जीवा सबू पछ कथा आमे, भूली जीवा सबू पछ कथा आमे, हाथे हाथ मिलाई, हाथे हाथ मिलाई। आज ठारू आमे शपथ नबा, आम भाषा आम संस्कृति रक्षा करिबा। आज ठारू आमे शपथ नबा, आम भाषा आम संस्कृति रक्षा करिबा। ओडिया नववर्ष पालन करिबा, इंग्रेजी नुआ वर्ष को भूलित जीवा, इंग्रेजी नुआ वर्ष को भूलित जीवा। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि। वर्तमान आमे सुनिबा एक समर्पणपूर्ण प्रार्थना, तुम्हें त्रिगुणातीत कवि पद्मनाभ पाणिग्राही कंठरू। जय जगन्नाथ। समस्त को सारस्वत प्रणाम। त्रिगुणातीत, तुम्हें त्रिगुणातीत। जय जय जगमोहन श्री क्षेत्र निवासी, उधर भव सरिते मुहि जाऊछि भासी। भावग्राही भाव लगाई अछु नीलाचल रे, कोटि कोटि भक्त तरंती तोर नाम बल रे। बलराम दास डाकिला भावे चक्र तीर्थ रे, कृपामय कृपा करिल विजे बाली रथ रे। भावे नड़िया को बढ़ाई देला भक्त दासिया, हस्त प्रसारीण ग्रहण कल नीला तलिया। गरुड़ पछरे डाकई
ভক্ত হই আতুর কণ্ঠ গদ গদ নেত্র যু গলুব হই নীর গণপতি ভট্ট দর্শনে আসি অনেক দূরু ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া পাই হে মহামেরু গজানন বেশ দর্শন দেল স্নান মণ্ডপে পরম ভুক্ত রূপে গণা হেলা কল্পে কল্পে 750 କୋଶରୁ ଡାକିଲା ସାଲ ବେଗ ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ରହିଲା ରଥ ଏ ମହାଭାଗ ଜନମେ ଜନମେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ରହୁ ଭବନ ତୋର ନାମ ଧ୍ୟାଇ ସଂସାରେ ସରି ଯାଉ ମୋ ଦିନ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତ ହୁଏ ଅଥୟ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୁକୁ ଧରିଣ ବିଶ୍ୱ ନଚାଉଥାଅ କେମିତି ଡାକିବି ବୁଝୁନି ଜୀବ ଯାଉଛି ସରି ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ରରେ ରଖ ହେ ଦୁଃଖ ହାରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବିତା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। शुभ संध्या समस्त नमस्कार। महाविश्व संक्रांति पवित्र ओडिया नववर्ष हनुमान जयंती उपलक्षे समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन अनेक अनेक शुभेच्छा। मोर कवितार शीर्षक महाविश्व संक्रांति। एप्रिल मासर मध्य भागे पड़े महाविश्व संक्रांति। एप्रिल मासर मध्य भागे पड़े महाविश्व संक्रांति ओडिया नुआ वर्ष भावे पणा संक्रांतिर ख्याति। रवि नारायण मेष को चलती बोलाए मेष संक्रांति हनुमान जयंती ओडिया पालती हृदय ध्यायी भाव भक्ति। नुआ वर्ष ठारू नूतन पंजिका राज्य हुए प्रचलन गणना हुई दिन दंड तिथि ग्रह नक्षत्र चलन उत्तर गोलार्धे रौद्र ताप वृद्धि उष्मा वायु प्रवाहित उत्तर गोलार्धे रौद्र ताप वृद्धि उष्मा वायु प्रवाहित दही बेलपणा प्रखर ताप को करिथाए प्रशमित। दही बेलपणा प्रखर ताप को करिथाए प्रशमित। बेल गुड़ छेना नड़िया कदली गोल मरीच नवात आखु आंबरस काजू किसमिस पणा हुई प्रस्तुत। बृंदावती श्री जल घट झुली बुंदा बुंदा सिंचे जल देवी पीठ हुए झामू जातर लक्षाधिक भक्त ठोल। खाली पादे रड़ निआरे चलती मानसिक व्रतधारी खाली पादे रड़ निआरे चलती मानसिक व्रतधारी एक मास व्रत समापन हुए दंडुआ अध्याय पड़ी। साहित्य संस्कृति सद्भावना सह सदिच्छार यही पर्व साहित्य संस्कृति सद्भावना सह सदिच्छार यही पर्व धार्मिक भावना वृद्धि करिताए ओडिया मणे गौरव ओडिया मणे गौरव। धन्यवाद कवि। मु ओडिया मो भाषा गुड़िया तो आमर यही ओडियाणीर स्वाभिमान को नहीं आसछंती कवयित्री अध्यापिका सौदामिनी बेहरा कविता ओडियाणी। ओडिया नववर्ष एवं पणा संक्रांति पाई समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। आमरे सत्य चमत्कार भावरे प्रत्येक ओषा बार विभिन्न पर्वपर्वाणी सहित साहित्य को ठीक मार्गरे नहीं चंती तेणु आमरे सत्य पाखरे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। कवितार शीर्षक ओडियाणी। काखरे कलसी बादरे पाउंजी अलतार पटी नाई काच झण झण हलदी माखिसे कमर दोहु लुथाई
କାଖରେ କଳସୀ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଅଳତାର ପଟି ନାଇ କାଚ ଝଣ ଝଣ ହଳଦୀ ମାଖି ସେ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ ହୃଦୟଟି ଯାର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ସଭିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି କପଟହୀନା ସେ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍ପକୁ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ ହସି ହସି ଆଶା ଅସୁମାରୀ ଘେରେ ରହି ସିଏ ଯାଏ ପ୍ରୀତି ଗୀତ ଗାଇ କାଖରେ କଳସୀ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଅଳତାର ପଟି ନାଇ କାଚ ଝଣ ଝଣ ହଳଦୀ ମାଖି ସେ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିଳା ବହେତ ଶରୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିଳା ବହେତା ଶରୀର ହସର ମୁକୁତା ପିନ୍ଧି କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସ୍ୱରୂପା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯାଏ ହଜି ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଅଧରୁ ଯାହାର ମହୁଷଧା ଝରୁଥାଇ କାଖରେ କଳସୀ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଅଳତାର ପଟି ନାଇ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ କଥା ସେ କୁହଇ ଲଜ୍ଜା ଯାର ଆଭୂଷଣ ଧୀର ଚାଲି ସାଥେ କୋମଳ ବଚନ କିଣି ନେଉଥାଏ ମନ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଓଡ଼ିଆଣୀ ତୁହି ଧନ୍ୟ ତୁ ମମତାମୟୀ କାଖରେ କଳସୀ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଅଳତାର ପଟି ନାଇ କାଚ ଝଣ ଝଣ ହଳଦୀ ମାଖି ସେ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ କାଚ ଝଣ ଝଣ ହଳଦୀ ମାଖି ସେ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ କମର ଦୋହୁଲୁଥାଇ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ସମ୍ପର୍କଟା ଏଠି ଭାରି କଷ୍ଟକର କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ତାଠାରୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଦରଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିଜୁଇ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରେମର କବିତା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ମହୋଦୟ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମରି ସ୍ମୃତିକୁ ଯୋଡ଼ି। मोर कवितार शीर्षक तुमरी स्मृति को झुरी। तुम्हें माटी दीप केमिति बुझिब किए घियो किए लुह मु तो सलिता लुहरे जलुछि देह को करिछि घियो तुम्हें जदि भाव पाख को गले मु दूर को देउछि ठेली किपरि जानिबी अरु परे तुम्हें बास्नार बणमली एई मो जीवन अजना पथरे घुंगुर पड़िले फेटी तुम बिना आउ किए कह भला पारिब ताहा साउंटी भल पाइबार महुली निशारे जीए केबे हजी नाही सी कि बुझिब प्रेमर गरब मिठार विष को पी संपर्कटा एठी भारी कष्टकर केबे भूली हुए नहीं ताठारू कष्ट प्रेमर दरद जंत्रणारे जड़े जुई जीवाटा एठी भारी कष्टकर तुमको भूलिबा पाई भूलिले भी जेते मरण हेउनी आशा तो बंचिबा पाई भाविब नथिली जीवन छकरे बाट भांगी जीव चाली अधा बाटटारे किपरि बंचिबी काहींकी भल पाइली सेइथि पाई तो लेखुछि कविता लुह को आपणा करी बंचिबी बड़का जीवन तुमरी स्मृति को झुरी बंचिबी बड़का जीवन तुमरी स्मृति को झुरी। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर कविता। वर्तमान आमर शेष कविता पाठ करियो ओडिया नववर्ष रश्मिता नायक महोदया। पुणी थे ओडिया नववर्ष अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। मो कवितार शीर्षक ओडिया नववर्ष। विषुव संक्रांति नवबरस सभिए पालिबा होई हरस भूली जीवा नहीं आम संस्कृति साउंटिबा आजी तार कीरति पाळु अछुआ में पणा संक्रांति ता साथिरे पुणी हनुमान जयंती मेष बिंदुरे सूर्यंकर प्रवेश पाळु अछुआ में सौर नवबरस ओडिया पांजिर अयमारंभ ओडिया पांजिर आजी आरंभ जल संक्रांतिर अयमारंभ शांति मैत्रीर पणा पीवा पंच विकारठू दूरे जीवा
ପରଶିବା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁରି ହୃଦୟରେ ନୈତିକତା ଆନନ୍ଦ ମଳଏ ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରେମର ସାଗରେ ମନ ପ୍ଲାବିତ ପ୍ରୀତିର କୁସୁମ ଫୁଟି ଉଠିବ ପବିତ୍ରତାର ଲହରୀ ଖେଳିବ ମଧୁମୟ ହେବ ସାରା ସଂସାର ସବୁରି ମୁଖରେ ହସ ଜୁଆର ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ଉଦୟ ହେବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ରହିବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଚିତ ଆତ୍ମାର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଚିତ ଆତ୍ମାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ କବିତା ଆମର ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ପଢ଼ିବେ। ଲାଷ୍ଟ କବିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ କେହି ଭୁଲୁ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ କବିତା ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନାଁଟି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟକାଟିଆ କବି ବୋଲି। ଆଜି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା। ସେଠି ଆମର କେହି କିଛି କବିତା ଗାଇଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଥା ଗାନ କଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗାଇବି। ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷର କବିତା ଗାଇବିନି, ଗୋଟେ ମନର କବିତା ଗାଇବି। ପୁରୁଣା କବିତା ନୂଆ କବିତା ନୁହେଁ, ସବୁ ମନ କଥା କହି ତ ହୁଏ ନା, କିଛି ରହିଯାଏ ବାକି, କିଛି ତ ଗୋପନ, କିଛି ତ ଅକୁହା, କିଛି ବି ହୁଏ ନା ଲେଖି, କିଛି ବି ହୁଏ ନା ଲେଖି। ତଥାପି ତ ଏଠି ବଣିଜ ମଲିଛି, ତଥାପି ତ ଏଠି ବଣଜା ମଲିଛି ଅଜଣା ସଙ୍ଗୀତ ଧରି। ନିଜକୁ ପଢ଼ିବି ପଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ପଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ସରି। ଅପରିଚହୀନ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ମୁହାଁମି ସାକ୍ଷୀ, ନିଜକୁ ମୁହାଁମି ସାକ୍ଷୀ। ତଥାପି ତ ନାଁ ମେଲି ଅଛି ଏଠି ଅଜଣା ପଥିକ ଧରି। ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ନସରୁ ନସରୁ ନାଁ ଛୁଏଁ ଆର ପାରି। ମନ କଥା ମାନେ ମନେ ରହିଯାଏ, ମନେ ଝୁରି ମାରେ ମନ ପକ୍ଷୀ। ମନ କଥା ମାନେ ମନେ ରହିଯାଏ, ଝୁରି ମାରେ ମନ ପକ୍ଷୀ। ସବୁ କଥା ମାନ କହି ତ ହୁଏ ନା, କିଛି ରହିଯାଏ ବାକି, କିଛି ତ ଗୋପନ, କିଛି ବି ଅକୁହା, କିଛି ବି ହୁଏ ନା ଲେଖି, କିଛି ବି ଲକ୍ଷଣ ଲେଖି। ମୋତେ ଶେଷରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଶେଷ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।